जिसके लिए महफिल कौनैन এটা করব ইনশাআল্লাহ ভাই সাউন্ড অপারেটর ভাই এখন আপনার সহযোগিতা লাগবে আমি এই অবস্থাটা সমস্যা নেই আপনি ডিলে দেওয়া লাগবে আপনার জন্য সবাই দোয়া করব পারবো সবাই দোয়া করবে ইনশাআল্লাহ ভাই আপনি বিয়ে করছেন আল্লাহ যাতে উনাকে যত দ্রুত সম্ভব হয় উনার জন্য ফয়সালা করেন সাথে আপনার জন্য শেষেরটা কি শুনেন নাই वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है सुभान अल्लाह पढ़ी फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है अव्वल पढ़ी सुभान अल्लाह वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी माँ की है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है এই খতমে রসুলের বিপক্ষে যারা আছে বাংলাদেশে তাদের যদি থাকতে দেওয়া হয় কি হিসাবে থাকতে পারবে তারা বলেন তাদের কথা বলছি বলতে পারেন বলেন আল্লাহ তাআলা এই কাদিয়ানী নামক এই ফিতনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন আমিন বলি अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा जोरे सुबहानाल्लाह बोली এই আওয়াজে কেমনে হয় জোরে সুবহানাল্লাহ বললে আমার ফায়দা না তো আপনাদের ফায়দা পড়বেন সবাই গলা ভাঙা যারা পারে না যারা ভালো আছে তারা বলি সুবহানাল্লাহ মুজাম্মিল ইয়াসিন ওয়া মুদাসসির তাহা क्या क्या नए अल्फाज से मौला ने पुकारा क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी वो मेरा नबी है अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वफ़अना लक ज़िक्रक सुभान अल्लाह पढ़ें अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वफ़अना लक ज़िक्रक जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी
একবার হবে এমন রাস্তা থেকে আমার পর্যন্ত ডান থেকে বাম যারা আছেন কেউ বাদ যাবেন না, আস্তে হলেও বলবেন। তারপরে দেখেন এই মানজারের অবস্থা কেমন হয়। ইশকে রাসূল এখানে ঝলকাবে, পারবে সবাই? ও মেরা নবী মেরা নবী वो